हाय गुड इवनिंग फ्रेंड्स जय जगन्नाथ फ्रेंड्स देखो आम मैंने रेडी हो जाइछु आज यात्री को जीवाई आज से माने डांस प्रोग्राम अच्छी काली कही किंतु काली आम मैंने जाई पालुनी कहीं भाई पुणी आउ थे सांग पिला सहित आमको घरे छाड़ी देकी गले आ जानी केते भिड़ थिला आसिया कहीं माने बहुत डेरी हो गला तो कहीं डेरी है ऋतु तुम पुणी खाइबे से गलिनी आज जीवु काली रथ तो आम मैंने देखी पार्लुनी आज अच्छी डांस प्रोग्राम रथ से अच्छी माने रथ आसिले काली मंगलवार दिन जीव बोलो सेठी मस्किटो अच्छी हौ 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 आज डांस प्रोग्राम अच्छी तो मैंने डांस भी देखू छुआ मैंने भी खेलिए ओके फ्रेंड्स चलतु धन तुम रेडी है कौन कह फ्रेंड को देखला फ्रेंड माने कौन कहते कौन कह फ्रेंड को तुम सज है तुम तुम क्रीम लगेबनी पाउडर लगेबनी किछि लगेबनी तुमको सब डॉक्टर मना कर कला टीका भी मो स्टिकर लगे दो से बाहर कर दो बोली टीका तुम सज हो गल हाँ तुम सज हो फ्रेंड्स को कौन कहते हो फ्रेंड्स चलो देखा मेला देखी जा चलो पाटर ओके फ्रेंड्स चलतु मेला देखा चलो 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 उठा 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 मो सलवार केमती लगुच मो नुआ सलवार ओके फ्रेंड्स चलते वीडियो को कंटिन्यू करंतु स्किप करिवेनी बढ़िया देखा ठाकुर देखंतु देखिपे सांग मैंने केमती सबू घरे लिचु दिखाई मुझे कहती ना राति आपड़ जब आसवे आपन को एत भल लगे आ प्रति स्टपेज स्टपेज एमती लिचु हो ठाकुर होती एत सुंदर देखा देखो फाइनाली आम मैंने आसिकी मेलार पहुँची गलु आउ देखिपे मुझे रथ कथा कहती रथ कहते तेर कहते तीन टा तेर देखो पूरा सामान रे एटा बहुत दूर ठाकुर आसुँच रथरे टणा है आउ देखिपे केते सुंदर देखा जाउची आ ये जो फेस्टिवलटा आपण मैंने देखुंत एटा प्रति 5 वर्ष थे हुए जे आम आज पालीदे पुणी आर वर्ष पलि आसो जी बंचिक रही प्रति 5 वर्ष थे से यहाँ को बहुत ग्रांड्रे माने सेलिब्रेशन करती एरियार लोक मैंने देखिपे केते लोक आहरी माने काली गला आज मैं सेंटर दिन आसचु काली लास्ट जेहेतु बहुत भिड़ हम आज मामूली भिड़ अच्छी किंतु काली आहरी भिड़ हम एपटे देखिपे मेला पड़ी रामदोली फामदोली एपटे स्टार्ट हो गलानी एबे टाइम 7टा 7:30 होईची एबे स्टार्ट हो धीरे धीरे मेला आ देखो केते सुंदर देखा दिन अपेक्षा राति रे एते बढ़िया लगुच एटा से गाँव रो गेट एटा गाँव को भीतर को एंट्री करबा पई गेट देखो मेला भी केते सुंदर देखो एते सुंदर देखा मोर तो माने मेला देखिकी बाली यात्रा कथा मन पड़ जाउची आम कीर्तन देखो पूरा एक्साइटेड अच्छी मेला को आसिकी पूरा देखो से खाली माने देखुची फास्ट कोठी की जीव ओके फ्रेंड्स चलतु तेर पाखक जीवा फ्रेंड्स देखिपे ये जो तेर होती 3टा तेर एटा केते उंचा आमर नॉर्मली रथ केते उंचा किंतु ये जो तेर होती मैंने बहुत उंचा केते फुट मुझे कही पारे कि बहुत उंचा देखिपे ओके फ्रेंड्स एपटे देखो लिचु दिखाई एठी भी सब माने कौन ये मुझे कहीपर कि लिचु दिखाई बहुत अट्राक्टिव लगुच फ्रेंड्स आपण मैंने देखिपे आज माने मेला बुला संग को सागर आज ये डांस प्रोग्राम अच्छी देखो केते लोक बसुँच आउ एते भिड़ अधा लोक जाइए से माने स्टेज शो रे एपर्यंत स्टार्ट होनी एवं 7टा 7:30 जेहेतु होती तो स्टार्ट होनी तो देखिपे धीरे धीरे स्टार्ट भी एपटे भी मेला सेपटे मेला स्टार्ट हो एपटे स्टेज शो स्टार्ट होपटे देखो सब कमिटी मेंबर जो मैंने अच्छा सब देखुं ओके फ्रेंड्स चलतु आम जा पिला माने जिद्दी कले बुलाबुली करेंगे एपटे देखो फ्रेंड्स छुचु गाड़ी ऋतु जिद्दी कर सबुथिरे बसबे बसला बेलू बसुना एपटे कहते आम से चढ़ू छोट छुआ गली पड़े लास्ट फाइनाली से मैंने कहले कि ये बसबे बोली पापा देखो बसई दौरान आ ऋतु दिज बहुत खुशी देखु खुशी होगले ये बसापी बहुत भल लगे ओके तापरे टिके बसी पड़े तापरे किणाकिणी स्टार्ट हो गला आमर देखो ऋतु पूरा मामा आम किणबू से कंडे किणी देवाई नौची एपटे देखो फ्रेंड्स केते सुंदर हेड क्लिप मत तो पूरा सब जिन नापी इच्छा हो
ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ସବୁ ଖେଳନା ଷ୍ଟେସନାରୀ ଦୋକାନ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ହେଡ଼ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଷ୍ଟିକର ଆଉ ଏପଟେ ସବୁ ଖେଳନା ଆଉ ରିତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଖାଲି ସବୁ ଦୋକାନ ପଳାଉଛନ୍ତି ପାପା ଏଇଟା କିଣିଦିଅ ଏଇଟା କିଣିଦିଅ ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ମାନେ କ'ଣ କିଣିଲୁ ସେଇଟା ମୁଁ ଅଲଗା ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଦେଖେଇ ପାରୁନି ଭିଡ଼ିଓ ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ କିଣାକିଣି ଅଧେ ସରିଗଲାଣି ଫାଇନାଲି ଏବେ ଆମେ ମାନେ ଆଗକୁ ଯିବୁ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟେଜ୍ ଆମେ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛୁ ଏବେ ଏପଟେ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଆମେ ମାନେ ଗଲୁ ଆଉ କ୍ରିତୁନୁ ଏବେ ଜିଦି କରୁଛନ୍ତି କି ଗନ୍ ବାଲା ବବୁଲ୍ସ ନେବେ ତ ତା ବାପାଙ୍କୁ ଜିଦି କରିକି ପାପା ଆମକୁ ଗନ୍ ବାଲା ବବୁଲ୍ସ କିଣେଇ ଦିଅ ଦୁଇ ଜଣ ଗନ୍ ବାଲା ବବୁଲ୍ସ କିଣୁଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାପରେ ଆମେ ମାନେ ଆଳୁ ରୋଷ୍ଟ ଖାଇଲୁ ରିତୁକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଗରମ ହେଇଛି ବେଶୀ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ରିତୁନ ଖାଉଛି ଟିକେ ସ୍ପାଇସି ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଲା ଆଳୁ ଛଣାଟା ମୋତେ ତ ବହୁତ ଲାଗିଲା ସେ ଭଲ ଯେଉଁ କ୍ରିମ୍ଟା ପକେଇକି ଦେଉଛନ୍ତି ଫାଇନାଲି ଆମେ ମାନେ ଆଳୁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆସିଗଲୁ ମେଳା ଭିତରକୁ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ମେଳା ଦେଖିଥିଲେ ସେପଟ ମେଳାକୁ ଆସିଲୁ ଆଉ ରିତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲିକି ଯାଉଛନ୍ତି କେଉଁଥିରେ ବସିବେ କିଛି ସିଲେକ୍ଟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ କେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ରାମଦୋଳିରେ ବସିବେ କେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେ ବୋଟ୍ରେ ବସିବୁ ପାପା ଆମକୁ ବୋଟ୍ରେ ବସେଇ ଦିଅ କିନ୍ତୁ ବୋଟ୍ରେ ଆମେ ବସିବୁନି ଭିଡ଼ ଯେହେତୁ ଅଛି ହେଇଗଲାଣି ଆସି ବୁଲାବୁଲି କଲା ଭିତରେ 9ଟା ତ ରିତୁନୁ ଦୁଇ ଜଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଏଇଥିରେ ଏଇ ଗାଡ଼ିରେ ବସିବାକୁ ଜିଦି କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ଗାଡ଼ିରେ ବସିଗଲା ରିତୁନୁ ଏବେ ବୁଲିବେ ବୁଲା ସରିଲେ ଆମେ ମାନେ ଘରକୁ ଯିବୁ ଆଉ ସେପଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତିକି ସବୁ ଅଛି ବୁଲା ଇଏ ସେମାନେ ବସିବେ ସେଥିରେ ରିତୁନୁକୁ ଏଇଟାରେ ବସିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ଆସିଲେ ଏଇ ଗାଡ଼ିରେ ହିଁ ବସନ୍ତି ରାମଦୋଳିରେ ଜିଦି କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ରାମଦୋଳିରେ ତାଙ୍କୁ ବସେଇବିନି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଘିରି ବୁଲୁଛି ଆଉ ରିତୁନୁ ଏତେ ଏଇସବୁ ମେଳାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଏତେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ଏତେ ସାରା ମିନିମମ୍ 20-30 ରାଉଣ୍ଡ ବୁଲିଲେଣି ତଥାପି ତାଙ୍କ ମନ ଶାନ୍ତି ହେଇନି ସେମାନେ ଆହୁରି ବୁଲାଅ ମୋତେ ଟିକେ ରାମଦୋଳିରେ ବସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ଭାରି ଡର ଲାଗେ ରାମଦୋଳିରେ କାହିଁକିନା ରିତୁନୁକୁ ଧରିକି ବସିବି ମୋତେ ଭାରି ଡର ଲାଗେ ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେମାନେ ରିତୁନୁ ବୁଲନ୍ତୁ ଆ ପରେ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ମାମା ଆମକୁ ବୁଟିଂ କରାଅ ବୁଟିଂ କରାଇବେନି କାଲି ସକାଳେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ମୁଁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ପିଲା ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ବସେଇଥିଲେ ସେ ଗଳି ପଡ଼ିଲା ଅବଶ୍ୟ ବୁଡ଼ିବେନି ପାଣି କମ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଡର ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭାଇ ଆମର ପୁରା ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଗଲେଣି କହୁଛନ୍ତି ଚାଲ ପଳେଇ ଚାଲ ଆଉ ବୁଲିବାନି ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ମାନେ ଏବେ ରିତୁକୁ ନେଇକି ଘରକୁ ପଳାଉଛୁ ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବାଏ ବାଏ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖାହେବ କାହିଁକି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିବିନି ରିତୁ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲା ମାନେ ବଦମାସି କରିବେ ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବାଏ ନେକ୍ସଟ